o zaman.
33.
Action.
Buon esempio.
Iya, mama udah tahu. Ah,有事情。
Ekki lengi samt.
Det är verkligen bättre att ge det. Det är bara inte. Det räcker inte. Okej. Hættu þessu.
Zanim już nie wtedy.
Hadi.
Thank you.
Ajax Spieler.
Ja.
Tak.
Saca 6 millones, ¿dónde debe? Beşik numara lütfen. Hop. Hadi bana. Hadi.
Nereye gidiyor?
herhangi bir var mı?
bene.
Porque